Dono ne sigi me anga gerena nana na deni do tenendoi anchekani oye Kenya da assalamu alaikum mane dembele jele awni su awni nyawuma fofona aruna na tuguni na desege na tenyina nebe mali fetru nebe ka jamana fetru mane dembele jele awni su na on te bo dongo do ka video ke mane dembele jele fofona aruna na awye tuguni bi encore ampe sigi ka video konkurni mi ke ka ira mali dembele jele na o de ni video nye bi encore anga sigi bi le 19 mai 2021 ambe ka video ke Paris fofona aruna na te sigi na te nyina anga wele kan dale do diaspora malien fin be français pour les jeunes maliens à Paris on peut bela jelen wele ka wele kan da bela jelen bolokan bela jelen ba kalama le 22 mai na bebe samedi doma manifestation bambolo la République Paris ka kunke anti-carte na séparé des passeports abe anti-carte na membru mogo ba kele la amba bela jele fu c'est fara muso ka demisini fara makoroba kan ne korotora so fana duni ko mbado anti-carte na kele yi an islami dama an de be ka kele nke an islami dama an de be ka kele nke mais ibado fifi koro muso na dokono ngeme an balima ɲɔgɔn kelen de bɛ anw ni an kelen ba anw de kan n bɛ min yira malidenw na bi fofana aruna ka page ko sanfɛ ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya ne tɛ mɔgɔ neni mɔgɔ ka juguya tɛ ne kɔnɔ mais min ka di ne n da in na n b'a fɔ tout le diaspora malien Paris an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kono kuli wuli kan de bɛ bi fɔ de maliyɛnw fofana aruna don o don ne bɛ sigi ka video kɛ mais ne tɛ kuma lankolon fɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogoya min na an b'o de fɛ maliyɛnw mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ mais bi min ta ka yira mali autoritéw la bi an bɛ kɛlɛ min na anw tɛ ka mɔgɔ faga ko kɛ anw tɛ ka violence kɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ faso ka jamana de nɔfɛ maliyɛnw sɛgɛnna ko kan dɛ n'i y'a mɛn mali bi minnu bɛ aventure la dɛ n'i y'a mɛn mali mais n'i y'a fɔ ko minnu bɛ aventure la fana i jɔ n ka nin yɔrɔ nin fɛsɛfɛsɛ parce que u tɛna faamu minnu fana bɛ faso kɔnɔ u ka fugariya tɛ dɛ minnu bɛ faso kɔnɔ olu fana ka fugariya tɛ mais minnu bɛ jamanaw ko kan bi maliyɛn fɛn o fɛn bɛ jamana ko kan bi bilayi an bɛ ka maloya ni maliyɛndenya ye bi dɛ ka kun kɛ mali papiye ko ye ni min wulila k'an b'a fɔ ko an bɛna an ka droit ɲini dɔ bɛ wuli k'an kɛlɛ k'a fɔ ko a kɛra tan a bɔra tan o ye jɔn ni jɔn ye parce que ka kuma ta ka koli mɔgɔ la ne tɛ se o la baba kamara e min bɛ ka anti-carte ɲɛmɔgɔ ninnu kɛlɛ k'a fɔ ko anw bɛ kɛlɛ min na o tɛ ni sɛgɛ in mɛnna maliyɛnw kan yan dɛ faransi yan dɛ i dun kun bɛ faransi yan de pourquoi i ma wuli ka kɛlɛ in kɛ yan ni anti-carte ɲɛmɔgɔ ninnu ka wuli aw b'a dɔn ko gɛlɛya kun bɛ maliyɛnw kan depuis avant o de la an ka ɲɔgɔn juguyaw dabila an ka asidiyaw dabila mɔgɔ min i ni sira min ka kan i ni place min ka kan o ka d'i ma i b'a dɔn n bɛna min fɔ nin yɔrɔnin na i b'a dɔn ni ala ye dan fɛn min fɛn o fɛn kama duniya kɔnɔ adamaden si tɛ se k'o bali ni ala y'i dan fɛn min kama adamaden tɛ se k'o bali anti-carte ɲɛmɔgɔ ninnu ala de y'u da ka nin tɔgɔ in d'u ma tɔgɔ yɛrɛ tɛ ninnu tɛ tɔgɔ ɲini na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ tɔgɔ ɲini de la u tɛ tɔgɔ ɲini na anti-carte ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ka papiye de b'a bolo a bɛɛ lajɛlen ka carte b'a bolo ni olu wulila sisan k'olu bɛ mali diaspora maliyɛnw dɛmɛ
tous les jeunes maliens à Paris u bɛ wuli k'a fɔ ko a don ta bɔ ta o ye fasoden juguya de a y'o dabila an ti katina ka gɛlɛn tɛ an b'a kɛ fo a dan an tɛ wuli an kan kan non an tɛ wuli an kan kan fiyewu et puis an bɛna min fɔ u ɲɛna u ka sabali n'u ma sabali an bɛ fɛn yir'u la u ma ye télé la dɛ Fofana Aruna n tɛ kuma lankolon fɔ mɔgɔ ye réseaux sociaux sanfɛ mais u ka sabali anw bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ bɛ laɲini bɛ sabati de an tɛ wuli an kan kan fiyewu Mali autorité anw tɛ anw neni an ka mɔgɔ neni an ka mɔgɔ neni mɔgɔ t'aw ye anw t'aw neni an man k'aw neni fana mais a y'aw ka jamanadenw lajɛ a y'aw ka jamanadenw lajɛ n bɛna min fɔ bi a kɛra cogo cogo anw tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ den ye ni Malien denya tɛ an bɛ segin na jamanaw kɔfɛ ani jamana tous les diaspora malien o de la an b'o bɛɛ lajɛlen wele le 22 mai n'a bɛ bɛn samedi don ma samedi nata aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ la République Paris ka taa 11h ka taa bila 17h manifestation bɛ yen k'a kun kɛ anti carte séparé des passeports an tɛ taa tɔgɔ ɲini na dɛ an tɛ taa tɔgɔ ɲini na ni tɔgɔ ɲini de don i bɛ tɔgɔ ɲini aw fɛ yen an tɛ taa tɔgɔ ɲini na an bɛ kɛlɛ min na bilayi laɲini ninnu bɛ sabati laɲini ninnu bɛ sabati an ma mɔgɔ suye an ma mɔgɔ faga an bɛ kɛlɛ la an yɛrɛ ka faso ka papier nɔfɛ n ko a bɛ ɲɛnabɔ non a bɛ ɲɛnabɔ mais a bɛ ɲɛnabɔ cogo di f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fanga di anti carte ɲɛmɔgɔw ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma adamaden n'aw y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛn o fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ mais a ye fasoden juguw to yen n tɛ ka mɔgɔ nɛni dɛ parce que mɔgɔw ka faamuyali cogoyaw tɛ kelen ye dunatigɛ kɔnɔ mɔgɔw dɔw b'a faamu mɔgɔw t'o ta faamu bɛɛ ni kuma cogoya de don ne tɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ i bɛ mɔgɔ juguya de a b'i ɲɛ fɛn dɔ de la i bɛ mɔgɔ juguya a b'i ɲɛ fɛn dɔ de la ou bien ne tɛ mɔgɔ juguya o ne bɛ mɔgɔ si juguya cogo di Aruna dan y'a da kan dɔrɔn de ye et puis ne dan ye n ka duniyatigɛ danni dɔrɔn de ye adamaden an tɛ to duniya in kɔnɔ yan dɛ an tɛ to duniya in kɔnɔ yan bɛɛ n'i ka don de don n'i ka don sera i bɛ duniya bila mais yanni duniya bila ka se an ka ɲɔgɔn ladi an ka so ɲɔgɔn ta ma mɔgɔ si kana yaada i yaadara o yaadara i ɲɔgɔnna tɛmɛ ka tɛmɛ dugukolo sanfɛ maninfin tɛ foyi ye bɔgɔ an ye bɔgɔ dɔrɔn de i jamana o jamana i tɛ se ka dugukolo in sankolo in jigin ka na nɔrɔ dugukolo la o de la an ka to ɲɔgɔn ta la c'est très important a ye n ka kuma ninnu mɛn Fofana Aruna ka maakɔrɔw bɛ nin video lajɛ n dɔgɔninw bɛ nin video lajɛ n kɔrɔmusow bɛ nin video lajɛ n baw b'a lajɛ n dɔgɔninw b'a lajɛ o de la yanni ka sigi appareil ɲɛfɛ n'i tɛ se ka kumakan ɲuman fɔ mɔgɔ ma kana kumakan jugu fɔ mɔgɔ ma réseaux sociaux sanfɛla ma ɲi dɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma kɛ vidéoman ye Mali ka vidéoman a ka ca ni Mali population ye bi a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ tɔgɔ ɲini de la tɔgɔ ɲini ani wari ɲini yan aw y'a ka video kɛ o tɛ kojugu ye maliyɛnw mais ka to ka kojugu ka to ka mɔgɔw neni réseaux sociaux sanfɛ ka to ka mɔgɔw neni réseaux sociaux sanfɛ a y'o bila dɛ maliyɛnw aw b'a dɔn mɔgɔw bɛɛ tɛ neni réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ neni réseaux sociaux sanfɛ i bɛ dɔ de neni mais n'i ye dɔ neni a tɛ diya i bolo i ka dunatigɛ tɔw tɛ diinɛ ye a tɛ diya i bolo fiyewu o de la yann'o ka na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka so ɲɔgɔn ta ma maninfin tɛ foyi ye ni bɔgɔ tɛ maninfinw a ye sabali aw bɛ dugukolo min sanfɛ aw bɛ dɔ de kan o de la tous les diaspora malien Paris an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ni kɛlɛ in de tɛ an b'a la fo laɲiniw ka sabati kɛlɛ tɛ woyo tɛ ni y'a kɛ cogoya sugu dɔ ye tous les diaspora malien Paris vraiment a y'aw seko kɛ
nin kele malien tous les diaspora malien munu be France dron tere a bele jele ne kanga nin kele ke mais nin kele tora diaspora malien munu be France kele tora on de bolo 600 kasro nin no ya nana a bele jele de be lafia ante wuli anga nyogo de me tuno diaspora malien munu be France o lu sako kede o de la antikat na nyemo nu ambo fo ka wadi mando fo fana aruna be video ke bi le 19 mai 2021 be ka video ke Paris le 22 mai avec manifestation ke niala sonoma ka damine 11h table la 17h pile la République Paris bela jele nga nyogo soroyi ateke basi ko na be de cérémonie ouais antisram no de fo munu be antikat na nyemo nu juguya la u ka sabali in ñogonti badenw na wale o tiye mais ñogonte duniya kono boke ibi ñogona batande soro kene ma bo o de la ay sabali ay sabali ni nya foko ay sabali sieduli sabali gagni adama de nu yi bla sabali kono ni ma ko kono nu yi doga yebe ko kono de no ta wo fofana aruna créateur ro fa bosi ta sara ate video ke dombe no wallahi ne to video ke dombe ministre ra domina mo be lajew o de la ne be njugu ani nyimbe fo parce que mo ni film extrait de double 114 ko juguti la jugu be bela aywa jugu be bela an kuntigi yɛrɛ jugu kun b'o la kuma tɛ anw ma o de la ne bɛ n jugu ni ɲin bɛ fo o de la fo fana aruna ni mɔgɔ ma ɲɛba fɛ ne tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ si fɛ duniya kɔnɔ videomanu mali videomanu mali alimateriw radio so caman fana bɛ mali kɔnɔ bi u bɛ kuma dɔ fɔ lagosili de don anw tɛ ka kumaw fɛ anw y'o de fɔ fɛn o fɛn a bɛ tɛmɛ réseaux sociaux sanfɛ a bɛ tɛmɛ yan a bɛ tɛmɛ an bolo kan yan a ye sabali o de la ni kɛlɛ in n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ si mako tɛ na kɛlɛ in na mɔgɔ si ma ni kɛlɛ in k'a ka kɛlɛ diaspora malien minnu bɛ France dɔrɔn ani an ba minnu y'an dɛmɛ France yan nɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an tɛ se ka ɲinɛ u kɔ mɔgɔ mɔgɔ i seko kɛ nin katina kelen in na aw bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an baw kun ye manifestation dɔ kɛ la République o kɛra la République kelen in de la Paris an tɛ ɲinɛ u kɔ an baw n'an kɔrɔmusow n'an dɔgɔmusow an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u y'u seko kɛ u y'an ka gɛlɛya kɛ u ka gɛlɛya ye u y'an ka sɛgɛn kɛ u ka sɛgɛn ye o de la an bɛ welewele kan da diaspora malien fana kulo ka waati bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ manifestation yɔrɔ la caman tɛ na aw yɛrɛ dun ka kɛlɛ de don aw yɛrɛ dun ka kɛlɛ de don ne y'a ɲininka ni min yɛrɛ dɛmɛ o adamaden i bɛ k'i yɛrɛ fɛ jɔn bɛ k'i fɛ jɔn kelen de bɛ k'i fɛ o de la fo fana aruna créateur ro fo boss de tasara a bɛ video kɛ waati bɛɛ lajɛlen ne fa ka ko hami de bɛ ne na bi barisa ne fa kɔrɔ la denw bɛ ɲɔgɔn ye ne kɔrɔkɛ si tɛ baara aras 24 min kɛr'i la a ma dogo malien den si la mais i b'a dɔn ko wari n'u fara ɲɔgɔn kan denw tɛ kelen ye dugukolo sanfɛ hali lahara denw tɛ kelen ye wa k'a ka du balo aras 24 min kɛr'i la a ma dogo malien den si la ala de y'a nɔgɔyabaga ye aras 24 ka papier bolokoli a tigira na ka tɛmɛ hali anti-carte na ka kɛlɛ in kan mais ni ala ye min kɛ o de bɛ kɛ mais aras 24 papier bɛ bloqué kuma man ɲi adamaden ni kumana kuma man ɲi dɛ kumakan man ɲi mais kuma man ɲi mais minnu ye a kɛ minnu y'a kɛ o tuma na ne ka minɛnsanko bɛ kɛ cogo di duniyatigɛ tɔ bɛ gɛlɛya u bolo dɛ pour diaspora malien an ka bɔ an ka aras 24 soutenir i komi ne
anga bo anga arasfit kat suteni anga diaspora malien anti kat na nyemo no be suteni o yu seko kede atora an fana de ibalo do fene den do be anni ya foni ka blaka dama babla fofana aruna mo si jugu ya tane kono mbe malien de be la jelen fo munu be France munu be Allemagne munu be États-Unis mbaw bele jelen fo tous les maliens tous les diaspora maliens précisément les vidéos nyeslembe diaspora malien munu be France actuellement parce que terrain fanga babi on de on bo bele jelen fo et puis erno mi fana kera anti carte na nyemo nuni au conseil mo che ambo fo ko fana la ko wor ñu mondo fo fana aruna créateur ro fa poste tsara mbe ndebe malen dembe la jele fe ina fo nebe mbade on fe nebe malen dembe la jele ne ka bade ni apela jele de ne sigi o de la anga dege ndo ma mbe na profiter ka marga kan fana doni fo toure malien on bo bele jele fo assalamu alaikum mare musoni kallimu o ga sukunini gelire ma bana bisu ta ko digira nga fo fana aruna créateur ro fa poste tsara hakan na mi to wata ko na video nya mare musoni konta gel kita suno were tar ngade ibita fu sey de fe haramare me mal soni kallimu mo ga na changa tu ya ga to sey de fu fana o tendere kewa mare musoni kallimu ke anti cardinal gajange ahangan soni kallimu ne leki iba fu alfu e me mare musoni kallimu ngara ngari gati khara yelinge laga ila ngara kampi mo gonye diwo ida ngara kampi mo gonye tanga o duira gani ni mare musoni kallimu igana titu khara kagri ona Kenya ibo sira jangele ona nya dome ni sira ona khonna ko ngara kita ono kiten kini me soni karu wa soni karu chankine dugungu na bote nya kama alle mere daraja go akini on tapu soni karu peti hiduroi menga die ibo ta mare musoni kallimu soni karu ngani soni karu to ganni mo gobe ida ibi so nga bara ke yoro seresu aswana kafana nyada anke maduna taga ali na duna nyira ni na duna to wa kenyi ni ondu me kanenga ono kitenki ni me ono kitenki ni me mare musoni kallemu fofana aruna wata ko resource nun kam ko ta suna ire digamenya o mate me to ko kungelenga awata ko na digamenya ko to su ona mera gani o konta tu gene video ina nyaw me alingo do na nyana ibe ga limura ona kenya nyana murange mare musoni kallemu soni ka ni hoyi alla ga da valer le gelle xannu nyemenu ngani takannu xannu ngani tagene alla ga soni ka taga xannu xanne taga na ora xannu ndi kwa soni kallemu ngano ko wa sukuni o wa sukuni ni ana anyere kala duna su wena avance kita ma soni kallemu aga tagi le kita aga were taringa nyajeli ba plakata aga were tari broi uye ko fakangri ke anti kat nanga jenge ahan kan soni kallemu nye le kile ko tagi angana soni ke mbugu France mali soni kallemu mbugu France le ko tagi mali tayre ko angala da fe manja angana utuna hay France da ke étranger su Algérie ngana bunu Algérie na premier place ngana mais deuxième place Mali akan teke nuko hay nikita Mali autorité mu ngama ga ya ga minuta du hay mais mino na me bonu de nga kanundi angana hibe bonu de ya kama ngana kaneo oye watanye angana bonu de angana bonu do hoy wai manya maka kala da fe kele ni mare musun kallem son ka humpeti hu doro yi hara mare manyi mena du la wala ndo soni ka umunda to angana fofuna aruma ngari digamu bambaranda bambaranda tiyo me hara mare me andan katina ni metu doro kenya ni fofuna aruna da du to wa na leta ko aparen kare na digamu ngai be ko nakara mare musun kallemu ora bi charta ko aparen kare na digamu andu tu hila de andu tu hila parce que angana ta ko aparen kare na digamu ko tay soronya linanta pre bunu na nyam makade mare musun ko makade ta ko aparen kare na digamu na to pre bunta makade anyi metu soni ka ya ni ga na tu anna face na tu jini mere be kila kata e no fana ndo soni ka o munda de
nka soni ka munda wan kala soni ka ko kediya jeliba Allah da darajan kino yo amuna ke mbugu keni planet ke partout ngana diga nga soni ka lemmi tuni hari ko gojimu be jeliba nana hari gire no ngana karanga soni ka lemmi no ke petit khairi way aw ngam na ka darajan anga soni ka lenga be ngale ti me kan ne ko ne babra kan ne ube français ngana sanka nyime tangana sanka nyime na swanya na ana wala ngana sanka nyime dro anga sunyana anga soni ka lenga be ngale ti me soni ka ngale ko ne igamati ko kan jume de be we ara ka minu kan ne ko ara ka minu valerui anga ma valeur la nyime ko na valeur mo angena wandi kan ni ko li wana choyanga angan kina anandu nyorondi soron kutunga anta ko kitana anta nyorona nyime anta nyime hayre hila anna nyime développer hila kene mare musuni kadem ongiri ono kite kine mei ono suni ka hunde kane hasa angara ngari mali autorité no igama giri hasa o suni ko amagri anga moide o menona duto hadi mare musuni kadem fofana aruna abaka suni ka kane ndike no kunne ndiga minga na kebe ka toro aka mon ha ko toro parce que sonon ta ha mi mo dunate haranga na mun na hono ha mun ni tamna na ha mo dunate fiu keni serebe na hibe ha mo video ke diga meke no gondi anna war commentaire no gondi ngaya bay mun na ka sumaga hibe ndiga meke ka so toro mbena segi kana pamana kana doni mbena video bla malende bela jidi mbaw fo ka wala nyamondo fofana aruna traiteur ko zita sara ninge kuma nye mo min toro fana o tigi de hagi ko parce que kuma ka gele ibe bla mo do ka su kono ka soro ma tigi to fo ata madenya ka gele mbe ya fanyini o bela jidi fi ni video kono ninga video nye mo min toro tigi de hagi to ko se juya tene kono aw be ni video partager réseaux sociaux sans faire nebe mali fetoro anti kartina nyemo ambo fo ka wala ni mondo aras 24 ambi fo depuis en fo Paris Jeff Silla ambi fo depuis en fo Paris aba touré ambi fo depuis fo Paris Kassim Samaki il faut lendo depuis en fo Paris bureau mambourou jela bera jele ambo fo diaspora malien mun be France actuellement ambo bela jele fo ka wala ni mondo fofuna arno do créateur ro fo ko zo sara wati bela jele na be vidéo ke ko tel réseaux sociaux sans fait aka page YouTube sans fait ate mo gonni mo ka tuya ta kono et puis voilà ambo bela jele fo ambira beaucoup ma kono ya merci beaucoup vous tous vive le Mali vive la République
ɲɛna yala ni fɛn t'i fɛ bi hali fa ni ba t'i fɛ balima sira caman minnu tun bɛ ne na olu bɛɛ ya ne ye ka ne to yen terikɛ caman minnu tun bɛ ne fɛ hali ne n'o dɔw tɛ ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ tugun nka nin bɛɛ lajɛlen kɛra ne na Fifi min kama Fifi tɛ ne ka du kɔnɔ foyi la ni ne dusukasi ko dama dama tɛ n'a bɔra ne ka so kɔnɔ sɔgɔmada fɛ ne fitiri ma wele